Hi guys, good morning. Ayan guys. Pinuntahan na naman namin ang aming pato. Itong mga alaga ko din na laki guys. Itong malalaki ng pato namin guys. Ayan. Hello, duck. Hello, duck. Good morning. Ayan. Op, Ate Kia. Kay, Ate Kia. Op, kay Ate Kia. Na, mambait siya, mambait. Yan na guys. Yan. Ang malaki naming pato guys. Op, Kay, Ate Kia, Kay. Na, yan. Laki lang, oh. Oh, hello ko na. Hello, duck. Good morning. Na. Yan guys, yan. 250 siguro yan guys. Yung pato namin. Ah? No. Oh, bloody. Yeah, bloody. Na, bite yung bloody. Bite. Bloody, bite. Ayan. Boy, nukat po ko. Yalang, oh. Wala, tangkong ka, lala? Tangkong, kin? Saka kita tangkong ka, ha? Di yan malam ka, no? Malodo, kin? Ay, naubo ako, guys. Ay, nak. Na, yayay. Open. Ayan guys, hello. Oh, hello, anay. Oh, hello. Oh, bloody, Kay, bloody. Na, mampatiri ka to, ani. Oh, hello, anay. Oh, hello, anay. Oh. Nami, oh. Oh? Na, Kay. Bebe. Open. Oh, yeah. Open ta, open. Where's the Kia? Ingit, ala na mo to. Duck, na. Dirty. Na? Dirty? Yes. Dirty. Ay. Mine. Okay, saka daw kal uno alya. Get alya Ate Kia. Get akong wawa. Get. Alya akong wawa. Get ang sinaw. Ala. Uy, nari tumba. Oh, naliligo sila, oh. Ayan. Adita. Oh, adita na. Naliligo ang mga patudak natin, ha? Hello. Hello, good morning. Ate Tata. Oh. Ate Tata. Ate Tata. Oh. Natata. Hey, hello. Kiss. I love you. Oh. Ay. Love. Ayan. Ah? Sweater. Guys, sweater. Na. Ay, senior yung alaga ko guys. Ayan. Yan, papunta na kita. Yan. Ya. No, ay. Oh, Kia. Tumba. Bebe. Ya. Hold kun bloody, hold. Hold. Ay, hold. Oh, bloody. Kay bloody. Na. No more yan, no more.
Yeah. Hold, Ate Kia, bloody. Hold. Ayan, guys. Hello, guys. Ayan. Yan. Ah. Yung iba naliligo na, guys. Ah. Yan, naliligo siya. Diyan sila naliligo. Palanda pala. Yes. Woop! Ayan, guys. Diyan sila maliligo, guys. Tinanggal na namin sa basakan, guys, kasi ano. Duck, oh. Ay, bloody. Yun lang. Oh, natai, oh, titi. Hop. Bloody. Lala, duck. Mai-stress yan sila. Ano, wait lang. Oh, panbat and duck, oh. Ito duck, oh. Panbat, oh. Yan, panbat and duck, oh. Panbat and duck na. Alang. Yung iba, guys, naliligo na. Tinanggal na namin sila sa basakan, guys, kasi ano, parang ano sila. Uy. Palaging bata. Hop. Oh, yan, oh. Ang ganda tingnan. Oh, yan. Yan. Uy, nakita. Yan. Hala, uwi na sila. Yan, ta. Get the egg. Ta. Hindi ako man lang sa mga tayo. Ta. Ayan. Up. Allah. Nai-stress na yan. Yan. Oh, egg, oh. Get the egg. Yan, oh. Daddy. Oh. Yeah. Eat. Get. Ako kita. Daddy, oh. Egg, oh. Get egg. Ganda nila tingnan. Wala. Yan. Kung tubilog ko si. Kansa si 300? Murag kulang siya sa laki. Okay, egg. Egg. Okay, oh. Oh? We get egg. Get egg.